जेहेतु आउ मात्र 2 दिन रो कथा तेणु आज आम सबुठू आपण मानक पई इम्पोर्टेंट थिबा सीटीपी रो गोटे माराथन नुह महा माराथन क्लास करिबा जोटा कि आमे आज 300 पाखापाखी एमसीक्यू करिबा आपण माने ए 300 एमसीक्यू मो सहित करिबा परे मु भाबुची आपण मानक पई सीडीपी रो आउ किछि भी सिलेक्टिव क्वेश्चन बाकी रहिबो नाही। तो फ्रेंड्स एबे आमे स्टार्ट करिबा। जदि आपण मानकू मोर ए भिडियोटी भलो लागे ताले लाइक कमेंट करबा को आदु भी भूलिबे नाही। मो सहित जोड़ी हेई रहिले चैनल को सब्सक्राइब कले आपण मानक पई एई टाइप रे इंपोर्टेंट वीडियो निश्चय आपण पाखरे शीघ्र पहुंचीबो। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करिबा। बुद्धि परीक्षण रो जनक किए? आल्फ्रेड बिनेट, बिने, टर्मान, जीन पियाजे। तो फ्रेंड्स आपनकर बुद्धि परीक्षण रो जनक आल्फ्रेड बिनेट। देन फ्रेंड्स देखिबा भाई गोड्स्की अनुसार केउ उपादानटी शिशुर विकास पाई मुख्यतः दायी। तो जेहेतु भाई गोड्स्की आपनकर सामाजिक संगठनवाद करथिले तो सेति पाई से सब बेले समाज उपरे अधिक गुरुत्व देउथिले। तो सेति पाई शिशुर विकास पाई समाज मुख्यतः दायी बोली से कहउथिले। बौद्धिक विकासर प्रथम पर्याय को कौन कहा जाए? बौद्धिक विकास को चारि भागरे चारोटी पर्याय रे विभक्त करथिले किए? आपनकर जीन पियाजेट करथिले। तो बौद्धिक विकासर चारोटी पर्याय जो आसे तो आपनकर कोउठी डायरेक्ट प्रथम पर्याय पकेबो किंबा कोउठी आपनकर द्वितीय पर्याय आपनकर धर देदब स्थूल संकार्य धर्मी पर्यायर पूर्ववर्ती पर्यायटी कोन? तो सेथिपाई आपण मानको भलो भाबे मन रखिबा को पड़िबो। प्रथम पर्याय संवेदीकारक, प्राक संकार्य धर्मी, स्थूल संकार्य धर्मी, विमूर्त संकार्य धर्मी। आपनकर प्रथम पर्याय हला संवेदीकारक, द्वितीय हला प्राक संकार्य धर्मी, तृतीय स्थूल संकार्य धर्मी एंड चतुर्थ होछि आपनकर विमूर्त संकार्य धर्मी। भाई गोड्स्की अनुसार केउ उपादानटी शिशुर विकास पाई मुख्यतः दायी? आपनकर हला कोन? समाज। एटा बहुत इंपोर्टेंट अछि आपण मानक पाई। देन फ्रेंड्स देखिबा शिशु केते वर्ष बयस रे वस्तुर स्थायित्व विषय रे जानिबा आरंभ करे? से पियाजेट को थ्योरी ऊपर आसिला फ्रेंड्स। तो आपनकर छोट पिलाटी जते बेले 5 मास 6 मास रे हेइथिबो ताको जते बेले आपण गुटे बॉल की खेलनाटा ता हाथ देबे ता पाखरु नेई नेबे सेते बेले से वस्तुर स्थायित्व को किछि भी बुझी पारेनी। बट 1 रु 2 वर्ष बयस भितरे से वस्तुर स्थायित्व जानि पारे। ताको जते बेले आपण संगरे खेलिबे कि ता बॉल टा नेई जिबे से आपनको चारिपटे खोजिबो। तो केते वर्ष बयस रे वस्तुर स्थायित्व विषय रे से जानि पारे? आपनकर एठी अछि 5 4 3 2 तो आपनकर 2 वर्ष बयस। जदि पर्याय पकेइबो तो आपण लिखिबे संवेदीकारक पर्याय। बौद्धिक विकासर प्रथम पर्याय को आपनकर हला संवेदीकारक पर्याय। शिशु केउ अवस्था रे आवेगिक भारसाम्य रखि पारे नाही? आवेगिक भारसाम्य शैशव अवस्था, आद्य बाल्यावस्था, प्रांत बाल्यावस्था एमानक मध्यरु केही नहे। तो फ्रेंड्स शिशुटी तार आवेगर सबुठु चरम सीमा रे पहुंची थाए आद्य बाल्यावस्था रे। तार आवेगिक भारसाम्य को से आदौ भी कंट्रोल करि पारे नाही। निम्नलिखित मध्यरु आमर केउ आवेग अत्यंत प्रभावशाली? आपनकर भय, ईर्षा, क्रोध, हिंसा। तो आपनकर क्रोध हेउची सबुठु अत्यंत प्रभावशाली। देन देखिबा फ्रेंड्स शिशुर बौद्धिक विकास मुख्यतः चारोटी पर्याय रे विभक्त करा जायछि। एहा किए परीक्षा करथिले? आपनकर जीन पियाजेट। संवेदीकारक पर्याय रे बौद्धिक विकासर विशेष लक्षण गुड़िक कौन? लक्षण आपनकर संवेदीकारक पर्याय रे पिलाटीर वस्तुर स्थायित्व विषय रे जानिबा से आरंभ करे। एटा ठीक अछि। कारण आ फलाफल मध्य जानि जाए। अनुकरण भी करे। जेमति ता बापा जोताटे आनिकी रखिदेबे ता बापा जेमिति जोता पिंधिबे से सेमति पिंधिबाकू चेष्टा करिवो। तो अनुकरण करिबाकू भी चेष्टा करे। ए तीनोटी जाक हेउथिबारु हमर आंसर हला ऊपर समस्त। बौद्धिक विकासर केउ पर्याय हेउची जुक्ति संगत चिंताधारा विकासर पूर्व पर्याय। तो फ्रेंड्स आपनकर पियाजेट को थ्योरी रे जो जुक्ति संगत चिंताधारार विकास हेई थाए आपनकर स्थूल संकार्य धर्मी रे। तो सेति पई तार ठीक पूर्व पर्यायटा कोउटा? जेहेतु आपनको एठी पूर्व कथा कहिछि, पूर्व कोउटा?
ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟର କେଉଁ ସୋପାନରେ ଶିଶୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କରିଥାଏ? ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କରିଥାଏ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 2 ରୁ 4 ବର୍ଷରେ। ଶିଶୁ କେତେ ବର୍ଷ ବୟସରେ ବସ୍ତୁର ବର୍ଗୀକରଣ ଓ କ୍ରମୀକରଣ କରିବା ଶିକ୍ଷା କରିଥାଏ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠି ବୟସ କଥା କହିଲା ବୋଲି ଆମେ ଏଠି ବୟସ ଲେଖିବା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଗୀକରଣ ଆଉ କ୍ରମୀକରଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପଡିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଲେଖିବେ ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପିଲାର ବର୍ଗୀକରଣ ଓ କ୍ରମୀକରଣ ସେ ଶିଖିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଠି ଆମର ବୟସ ମାଗିଛି 5 ରୁ 6 କି 6 ରୁ 7 କି 7 ରୁ 8, ତ ଏଠି ଆପଣ ଲେଖିବେ 6 ରୁ 7 ବର୍ଷ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରଥମ ସମ୍ବେଦୀକାରକ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ, ତ ତୃତୀୟ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ। ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶିଶୁର ଯୁକ୍ତି ସଙ୍ଗତ ଚିନ୍ତାଧାରାର ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ? ଦେଖିଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଟିକେ ଆଗରୁ କଥା ହେଲେ ତ ଯୁକ୍ତି ସଙ୍ଗତର ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କଥା ହେଇକି ଆସିଲେ ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ, ତ ଯୁକ୍ତି ସଙ୍ଗତ ଚିନ୍ତାଧାରାର କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିକାଶ ଘଟିଲା? ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ କଣ? ବସ୍ତୁର ନିତ୍ୟତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଣାଳୀ ବୁଝିବା, ଏଇଟା ତ ତାର ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ଘଟିଥାଏ। ଚିନ୍ତନକୁ ବିପରୀତ ଭାବରେ ବଦଳେଇବ, 1 ରୁ 10 ଯାଏଁ କହିପାରୁଥିବ, 10 ରୁ 1 ଯାଏଁ କହିପାରୁଥିବ, ଚିନ୍ତାକୁ ବଦଳେଇ କହିବ। ରାମର ବଡ ଭାଇ ଶ୍ୟାମର ରାମ କିଏ ହବ ତାକୁ ପଚାରିଲେ ସେ ଚିନ୍ତାକୁ ବିପରୀତ ଭାବରେ ବଦଳେଇକି କହିଦବ। ବହୁମୁଖୀ ଉପାୟରେ ବସ୍ତୁର ବର୍ଗୀକରଣ ଓ ଶ୍ରେଣୀକରଣ, ତିନୋଟି ଯାକ କାମ ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେଉଥିବାରୁ ଏନ୍ସର ହେଲା ଆମର ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବେଦୀକାରକ, ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ, ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ଏଣ୍ଡ ବିମୂର୍ତ୍ତ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ। କାହିଁକି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗୁଡିକ କହୁଛି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆମର ହଉଛି ଗୋଟେ ମହା ମାରାଥନ କ୍ଲାସ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ଯୋଉମାନେ ବି ଆଗରୁ ପିଆଜେଡଙ୍କ ଥିଓରି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି କି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି। ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶର କେଉଁ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାପ ଓ ତାଡନା ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, କୈଶୋରାବସ୍ଥା, ପ୍ରୌଢାବସ୍ଥା। ଆପଣଙ୍କର OTT 2013ରେ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ଅଲରେଡି ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କର କୈଶୋରାବସ୍ଥା, ଆପଣଙ୍କର ପିରିୟଡ ଅଫ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଏଣ୍ଡ ଷ୍ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଯୋଉଟା ହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ କୈଶୋରାବସ୍ଥା। ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶର କେଉଁ ଅବସ୍ଥାକୁ ଷ୍ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍, ଝଡ଼ ଓ କଳହ କୁହାଯାଏ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର କୈଶୋରାବସ୍ଥା। କେଉଁ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାପ ଓ ତାଡନା ବା ଝଡ଼ ଓ କଳହ ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଷ୍ଟାନେଲ ହୋଲ୍ କହିଛନ୍ତି। ହୋଲ୍। ବାଳକ ମାନଙ୍କର କେଉଁ ଅବସ୍ଥାକୁ ବସନ୍ତ ସମୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ବସନ୍ତ ସମୟ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ କୈଶୋରାବସ୍ଥା। ଜଣେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କି ପ୍ରକାର ବିକାଶ ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ? OTT 2012ରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଲରେଡି ଆସିଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସାମାଜିକ, ମାନସିକ, ପେଶୀୟ ଓ ବୌଦ୍ଧିକ। ପେଶୀୟ। 12 ରୁ 14 ବର୍ଷ ବୟସକୁ କେଉଁ ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ? ଆପଣଙ୍କର 12 ରୁ 14 OTT 2012ରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି। କୈଶୋରାବସ୍ଥା, ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ଆଦ୍ୟ ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା, ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥା। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିଶୁର ଏକ ଆବେଗ ନୁହେଁ? OTT 2012ରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି। କୌତୂହଳ, ଖେଳ, ଆନନ୍ଦ, ସ୍ନେହ। ଖେଳଟି ନୁହେଁ। ଶିଶୁ ନିଜେ ନ ଖେଳି ଅନ୍ୟର ଖେଳ ଦେଖି ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର କ୍ରୀଡ଼ା କୁହାଯାଏ? ନିଜେ ଖେଳିବନି, ଅନ୍ୟର ଖେଳ ଦେଖିକି ଆନନ୍ଦ ପାଇବ। OTT 2013ରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଲରେଡି ଆସିଛି। ତ ଏଟା ହଉଛି ନିଷ୍କ୍ରିୟ କ୍ରୀଡ଼ା କହନ୍ତି। କଣ କହନ୍ତି? ନିଷ୍କ୍ରିୟ କ୍ରୀଡ଼ା। କେଉଁଟି ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ଉପାଦାନ ନୁହେଁ? 2013ରେ ଅଲରେଡି ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କର
ସୃଜନ ଶକ୍ତି, ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତି, କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି ସବୁ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ଉପାଦାନ। ସହନ ଶକ୍ତିଟା ନୁହେଁ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିଶୁର ଶାରୀରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ସୂଚାଉଛି? ଆପଣଙ୍କର ନକାରାତ୍ମକ, ପରିମାଣାତ୍ମକ, ଗୁଣାତ୍ମକ, ସକାରାତ୍ମକ। ଓଟିଇଟି 2013ରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଶିଶୁର ଶାରୀରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ପରିମାଣାତ୍ମକ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ତଥ୍ୟଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ? ଆପଣଙ୍କର 2013ରେ ଆସିଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ବିକାଶ ଏକ ଆପଣଙ୍କର ପରିମାଣାତ୍ମକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ବିକାଶ ଏକ ପରିମାଣାତ୍ମକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ମନୋବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଆତ୍ମା ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନ, ମନ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନ, ଚେତନା ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ନା ଆଚରଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନ? ମନୋବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଆଚରଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନ। 2ରୁ 6 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ଶୈଶବାବସ୍ଥା, ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥା। 2ରୁ 6 ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା। କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ବିକାଶର ନିୟମକୁ ବୁଝାଉଛି? 2014ରେ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କର ବିକାଶ ସର୍ବଦା ସମାନ ଭାବରେ ଘଟିଥାଏ। ବିକାଶ ସମାଜ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଅଟେ। ବିକାଶ ଏକ ଧାରାବାହିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ବିକାଶ ଏକ ପରିମାଣାତ୍ମକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆପଣଙ୍କର ନିୟମକୁ ବୁଝାଉଛି ବିକାଶ ଏକ ଧାରାବାହିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଉକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଠିକ୍? କେଉଁଟି ଠିକ୍? ଶିଶୁର ମାନସିକ ବିକାଶ ତାର ପରିବେଶ ଉପରେ କେବଳ ନିର୍ଭର କରେ। ଶିଶୁର ମାନସିକ ବିକାଶ କେବଳ ବଂଶାନୁଗୁଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏ ଦିଟା ଯାକ ତ ଭୁଲ, କାହିଁକି ନା କେବଳ ଦେଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ପରିବେଶ ବି ବଂଶାନୁଗୁଣ ବି ଦୁଇଟି ଯାକ ନିର୍ଭର କରେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି କେବଳ ଦେଇଛି। ଏ ବି ଭୁଲ, ବି ଭୁଲ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଶିଶୁର ମାନସିକ ବିକାଶ ଉଭୟ ପରିବେଶ ଓ ବଂଶାନୁଗୁଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଠିକ୍। ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍? ବିକାଶ ସାରା ଜୀବନ ଘଟିଥାଏ, ମାତ୍ର ବୃଦ୍ଧି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୟସରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଶିଶୁର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ? ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଚିନ୍ତାଧାରା। ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଚିନ୍ତାଧାରା କଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ନା ତାର ଯେମିତି କଣ୍ଢେଇ ଅଛି, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଗଲେ କି ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ଗଲେ ସେମିତି କଣ୍ଢେଇକୁ ଦେଖିକି ସେ ତା ନିଜର ବୋଲି ଭାବିଥାଏ। ସବୁବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନିଜ ଆଡକୁ ଟାଣି ହଉଥାଏ। ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଚିନ୍ତାଧାରା। ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକଟି ତାର ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ। ଶିଶୁର କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ କରାଇବା ପାଇଁ କି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ? ଶିଶୁକୁ ଶାରୀରିକ ଦଣ୍ଡ ଦେବା, ପାଠ ପଢାରେ ଲଗାଇବା, ଭୟଭୀତ କରାଇବା ନା ଆପଣ ଶିଶୁ ମନରେ ପ୍ରୀତିକର ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ବିକାଶର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପୁଅମାନଙ୍କର ପୁରୁଷ ସୁଲଭ ଓ ଝିଅମାନଙ୍କର ନାରୀ ସୁଲଭ ଲକ୍ଷଣ ମାନ ଦେଖାଯାଏ? ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥା। ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥାରେ। ହର୍ଲକଙ୍କ ମତରେ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର ବୟସ ସୀମା କେତେ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର 2ରୁ 6। ନିମ୍ନରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଭାଷା ବିକାଶର 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଗୁଡିକ କେଉଁ କ୍ରମରେ ଆସେ? କ୍ରମଟା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ହସ ଓ କାନ୍ଦ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ 2 ଶବ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱର, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଆସିବ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ବୃଦ୍ଧି, ତାପରେ ଯାଇକି ଆସିବ ବାକ୍ୟାଂଶ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏଠି ସି ହେଇଯିବ, କାହିଁକି ନା ଏଠି ପ୍ରଥମେ ଅଛି ହସ କାନ୍ଦ, ତାପରେ ଶିଶୁଟି 2 ଶବ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱର କରିବ, ତାପରେ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ବୃଦ୍ଧି ହେଇକି ତାପରେ ଯାଇକି ସେ ବାକ୍ୟାଂଶ କହିବ। ଶିଶୁର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ମୁଖ୍ୟତଃ 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହା ଉପରେ କିଏ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ? 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇ ଯାଇଥାଏ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ଜିନ୍ ପିଆଜେଟ୍ କହିଥିଲେ। ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଶିଶୁର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଘଟିଥାଏ? ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମୀ। ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା 2017ରେ ଆସିଛି, 15ରେ ଆସିଛି, 16ରେ ବି ଆସିଛି, ତେଣୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। କେଉଁଟି ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥାର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ? ମନୁଆ ଭାବ, ହଠାତ୍ କ୍ରନ୍ଦନ, ସହିଷ୍ଣୁତା, ହଠାତ୍ କ୍ରୋଧ। ଆପଣଙ୍କର ମନୁଆ ଭାବ, ହଠାତ୍ କ୍ରନ୍ଦନ, ହଠାତ୍ କ୍ରୋଧ
ତିନୋଟି ଯାକ ଲକ୍ଷଣ, ସହିଷ୍ଣୁତାଟା ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ଶିଶୁର ବିକାଶ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ? ଆପଣଙ୍କର ବିକାଶ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥାଏ ଭ୍ରୂଣ ସୃଷ୍ଟି ଠାରୁ। ଶୈଶବାବସ୍ଥାରେ କେଉଁ ମୌଳିକ ଆବେଗ ଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ? ଭୟ, କ୍ରୋଧ, ସ୍ନେହ। ପିଲାମାନଙ୍କର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦଳଗତ ମନୋଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ? ଦଳଗତ ମନୋଭାବଟା ତାଙ୍କର ଦୃଢ ଭାବରେ ଥାଏ ତାଙ୍କର ହଉଛି ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ। ଦଳଗତ ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ସେ ଦଳ ପାଇଁ ନିଜକୁ କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ବି ପଛାଏନି, ଦଳ ଉପଯୋଗୀ କାମ ସିଏ କରେ। କିନ୍ତୁ ଦଳଗତ ମନୋଭାବଟି ତାଙ୍କର ଠିକ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥା ବେଳକୁ। ପିଆଜେଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ହାରାହାରି ବୟସ ଆପଣଙ୍କର 7 ରୁ 12 ବର୍ଷ। ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ। ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ଆପଣଙ୍କର 2 ରୁ 7 ବର୍ଷ। ଆଉ ସ୍ଥୂଳଟା ହଉଛି 7 ରୁ 12 ବର୍ଷ। କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟିଏ ପିଲାର ମୁଣ୍ଡର ଆକାର ପ୍ରାୟ କେତେ ହେଇଥାଏ? ଗୋଟିଏ ପିଲାର ମୁଣ୍ଡର ଆକାର ଶରୀରର 1/8। 1/8। ଆବେଗ ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ। ଆବେଗ ସୃଷ୍ଟିର କାରଣଟି କଣ? ଆପଣଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ, ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଶାରୀରିକ ବିକାଶ, ଧାରଣାର ଅବତାରଣା। ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି। ଆବେଗ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି। ଦେନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିବା, ପିଆଜେଙ୍କ ମତ ଅନୁଯାୟୀ ମୂର୍ତ୍ତ ସ୍ତରରେ କେଉଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ? ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରାଥମିକ, ପ୍ରାଥମିକ, ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ, ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ପିଆଜେଡ୍ କହିଥିଲେ ପ୍ରତି ପିଲା 6 ରୁ 11 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତ ଜିନିଷ ବା କଂକ୍ରିଟ ଜିନିଷରେ ଶିକ୍ଷଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। 11 ପରେ 12 ପାଖରୁ ସେ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ବା ଅମୂର୍ତ୍ତ ଜିନିଷରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ 6 ରୁ ଆପଣଙ୍କର 11 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ସିଏ କଂକ୍ରିଟ ଜିନିଷରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା ପ୍ରାଥମିକ। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢାଇବା ସମୟରେ ଦୃଷ୍ଟ ଲିଖନ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ସେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିକାଶକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏହା କରିଥାନ୍ତି? ସ୍ନାୟବିକ, ପେଶୀୟ। ହର୍ଲୋକଙ୍କ ମତରେ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର ବୟସ ସୀମା କେତେ? 2 ରୁ 6। 2 ରୁ 6। ବିମୂର୍ତ୍ତ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କେଉଁ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଟେ? ଆପଣଙ୍କର ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏଇଟା କେଉଁ ବୟସରେ ହୁଏ ଆଉ ଏହା କେଉଁ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ? ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ତ ବିମୂର୍ତ୍ତ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀଟା ଆପଣଙ୍କର କୈଶୋରାବସ୍ଥା। ଦେନ୍ ଦେଖିବା, ହାରାହାରି କେତେ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟକୁ ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ 2 ରୁ 7 ବର୍ଷ। ଶୈଶବାବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁଠାରେ ଘଟିଥିବା ଆବେଗ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ମୂଳ ଆବେଗ ନୁହେଁ କହିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ନୁହେଁ। ଭୟ, ସ୍ନେହ, କ୍ରୋଧ ସବୁ ବିକାଶ ଶୈଶବାବସ୍ଥାରେ ଘଟେ, ଈର୍ଷାଟା ନୁହେଁ। କେତେ ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳକୁ ଶିଶୁ ବସ୍ତୁର ବର୍ଗୀକରଣ ଏବଂ କ୍ରମୀକରଣ କରିବା ଶିକ୍ଷା କରିଥାଏ? 6 ରୁ 7 ବର୍ଷ। ଏଗୁଡିକ ବାରମ୍ବାର ପିଆଜେଡ୍ଙ୍କ ଥିଓରି ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟରରେ ବହୁତ ଥର ଆସୁଛି। ହର୍ଲୋକଙ୍କ ମତରେ 2 ରୁ 6 ବର୍ଷ ବୟସକୁ କେଉଁ ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ? ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ତାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତି ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୋଇଥାଏ? ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତି ଆପଣଙ୍କର ପିଆଜେଡ୍ଙ୍କର ସମ୍ବେଦୀକାରକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଦୟାକରି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମନେ ରଖିବେ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହେଲା ଶୈଶବାବସ୍ଥା। ଉଚ୍ଚତା ବଢିବା କେଉଁ ବିକାଶର ଏକ ଉଦାହରଣ? ଉଚ୍ଚତା ବଢୁଛି, ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ହେଉଛି। ମାତୃଗର୍ଭରେ ଗର୍ଭ ସଞ୍ଚାରର ପ୍ରାୟ କେତେ ଦିନ ପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିଶୁଟିଏ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ? ଆପଣଙ୍କର ମାତୃଗର୍ଭରେ 280 ଦିନ। ପାର୍ଥକ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ କରାଯିବ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟର ସଠିକ ନିରୂପଣ, ଜ୍ଞାନର ପରୀକ୍ଷଣ, ବୟସ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ଦୈନିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ।
तो फ्रेंड्स आपणकर आंसर हे गला व्यक्तिगत पार्थक्यर सठिक निरूपण। डाल्टन लैबोरेटरी प्लान प्रथमे किए व्यवहार करथिले? व्यवहार करथिले आपणकर वाटसन, पियाजे, हेलेन पार्कहस्ट। हेलेन पार्कहस्ट प्रथमे व्यवहार करथिले। डाल्टन लैबोरेटरी प्लान रे शिक्षार्थी माने करुथिबा कार्य को कोन कुहा जाय? आपणकर मूल्यांकन चुक्तिपत्र। आपणकर आंसर हे जिवो चुक्तिपत्र। डाल्टन लैबोरेटरी प्लान रो समय सीमा केते? तांकर समय सीमा 1 सप्ताह, 1 मास, 3 मास, 5 मास, 1 मास। विनेटका पद्धतिर प्रवर्तक किए? विनेटका पद्धतिर प्रवर्तक डाल्टन, मैक्सवेगर, कार्लेटन वाशबर्न, थॉर्नडाइक। तो फ्रेंड्स आपणकर कार्लेटन वाशबर्न। विनेटका पद्धतिर गुरुत्व। विनेटका पद्धतिर गुरुत्व हैला शिक्षार्थी सामर्थ्य केन्द्रिक शिक्षा योजना। प्रोजेक्ट पद्धतिर प्रवर्तक। प्रोजेक्ट पद्धतिर प्रवर्तक 1918 मसीह किलपैट्रिक प्रवर्तन करथिले। केउंटिरे मानसिक प्रक्रिया सर्वनिम्न होइथाय? मानसिक प्रक्रियाटा सर्वनिम्न। आपणकर पर्यवेक्षण, अनुकरण, अनुसंधान, वर्गीकरण। तो फ्रेंड्स आपणकर पर्यवेक्षण, अनुसंधान, वर्गीकरण जहाँ भी करिवे आपण माइंड निश्चय खटेबे, आपणकर मानसिक प्रक्रिया हबो। किंतु अनुकरण आपण केवल जणे जहाँ करूची देखिकी सेहा करिवे, तेणु मानसिक प्रक्रिया सर्वनिम्न रुहे अनुकरण रे। केउ चिंतन प्रतिभाशाली विद्यार्थी मानकर थाए? प्रतिभाशाली 2016 रे ऑलरेडी आसीची। आपणकर केन्द्राभिमुखी, केन्द्रा प्रसारी, अंतर्मुखी, वस्तुनिष्ठ। आपणकर हैला केन्द्रा प्रसारी। देन देखिबा प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को चिन्हिबा पाई निम्नलिखित केउ पद्धति उपयुक्त नुहे? उपयुक्त नुहे आपणकर निदानात्मक परीक्षण। एटा आपणकर अनग्रसर पिलांक पई आवश्यक। केउ शिक्षण तत्व सहित कोहलर संपर्कित? कोहलर, कोहलर कहा उपरे करथिले परीक्षा? कोहलरकर सिम्पांजी। सिम्पांजी को उपरे करथिले। आपणकर थॉर्नडाइक करथिले मूसा, बिराड़ी। प्रथमे बिराड़ी तापरे मूसा। तापरे आपणकर पावलोव करथिले कुकुर उपरे। आ स्किनर करथिले आपणकर से मूसा उपरे। तो फ्रेंड्स आपणकर कोहलरकर कोन अंतर्दृष्टि? कोहलरकर अंतर्दृष्टि। केउ शिक्षादान शिक्षण पद्धति अन्य तीनोटी ठारू भिन्न? आपणकर आलोचना, वर्णना, व्याख्यान तीनोटी जाक समान हेतिला बेले पर्यवेक्षणटी भिन्न। थॉर्नडाइक प्रजनन प्रमाद शिक्षण द्वितीय परीक्षण केउ जीव उपरे करा जायतिला? प्रथमे बिराड़ी, द्वितीय रे मूसा। भिन्नक्षम शिक्षार्थी मानक शिक्षा निमंते केउ प्रकारर शिक्षकଙ୍କୁ नियुक्ति दिया जिवो? संबल शिक्षक। केउ शिक्षक? संबल 2017 रे आकिछि। जणे व्यक्तिर प्रकृत बयस ठारू तार मानसिक बयस कम हेले से केउ श्रेणी अंतर्भुक्त 2017 रे आसीछि। फ्रेंड्स ए वीडियोटा अपलोड करला परे आपण माने देखंतु तापरे मु आपण मानक पई ए जो बाहर आईक्यू केमते बाहर करिवे, एमए बाय सीए करके केमते बाहर करिवे ता ऊपर गोटे छोट वीडियोटा अपलोड करिवि। देले आपण माने समस्ते बाहर करिवार फार्मूला जानि नेबे। जणे व्यक्तिर प्रकृत बयस ठारू तार मानसिक बयस कम हबो ताहले पिलाटी केमिति बोली आपण जानिबे जे निम्न साधारण बुद्धि संपन्न। पावलोव केउठारे प्रथमे तांकर अनुबंधन शिक्षण तत्व परीक्षा करिथिले? लेलिनगार्ड। केउ शिक्षण तत्व अनुसार शिक्षार्थी स्वल्प निष्फल प्रचेष्टा परे हठात सिद्धांत रे उपनीत हेगला? स्वल्प चेष्टा। आपणकर जेतेबेले कोहलर सिम्पांजी उपरे जो परीक्षाटी करिथिले तार निष्फल चेष्टा बेसी नथिला। से होची थरे छोट बाड़ीटा बड़ बाड़ीटा बढ़ेला पाईगला कदली खाइदेला। तापरे बाड़ी की छोट कर दिया गला से दीटा छोट बाड़ी की बांधी देला। तापरे बाक्स ऊपर ठिया होई पड़िला। तापरे छोट बाक्स रखि दिया गला, दीटा छोट बाक्स ऊपर ठिया होई पड़ला। माने चेष्टा बिराड़ी एका भलिया तांकर बेसी नथिला। स्वल्प निष्फल चेष्टा परे से सिद्धांत रे उपनीत हेई जाउथुला। तो सेति पई एठी हबो आपणकर
अंतर्दृष्टि मतवाद स्वल्प निष्फल प्रचेष्टा पर सिद्धांत उपनीत हो जाए। हिट द आयरन व्हेन हॉट, जेतेबेले आपणकर नियाटी गरम, आपणकर आयरन टी गरम अच्छी सेतेबेले आपण जब ताको हिट करिवे, ठीक सेमिति जेतेबेले पिलाटी पाठ पढ़िबा पई प्रस्तुत अछि ताको जदि सेतेबेले आपण पाठ पढ़ेबे निश्चय आपणकर जो उद्देश्य थिबो फुलफिल हबो आ पिला भी भल भाबे शिखिबो। सेति पई थॉर्नडाइकर प्रस्तुति नियम एटा। सृजनशील व्यक्ति ठारे केउ गुणटी देखा जाई नथाए? अधिक स्मरण शक्ति तो निश्चय थाए, मौलिकता स्वाधीन चिंता थाए, निर्भरशीलता न थाए। शिक्षादान शिक्षण प्रक्रियार केंद्र बिंदु, शिक्षादान शिक्षण आपणकर शिक्षक केंद्री करे शिक्षक, शिक्षार्थी केंद्री करे शिक्षार्थी। शिक्षादान और शिक्षण प्रक्रिया रे केंद्र बिंदु मध्य शिक्षार्थी। शिक्षा मनोविज्ञान शास्त्र अध्ययन द्वारा शिक्षकंकर की लाभ हुए? की लाभ हुए? शिक्षार्थी को बुझिबा शक्तिर विकास घटे। जणे शिक्षक कागजर व्यवहार कौन बोली पिलामानंको पचारिले, जणे छात्र 10 रु 15 टी प्रयोगात्मक व्यवहार उदाहरण देदेला। यह छात्रर की प्रकार चिंतन, जेहेतु से 10-15 टी व्यवहार उदाहरण देला ताले निश्चय तार माइंड को से अधिक प्रसारित करिछि, केंद्र को से प्रसारित करछि। तो एटा होछि केंद्रा प्रसारी। गठनात्मक मूल्यांकन निमंते केउटिर व्यवहार करा जाय नाही? आपणकर व्यवहार करा जाय नाही गृह कार्य। किए ताको शिक्षण तत्व उपस्थापन पई गोटे बिराड़ी नहीं परीक्षा करथिले? बिराड़ी नहीं कि किए करथिले? थॉर्नडाइक। सम्मानित शिक्षा व्यवस्था रे केते जण विद्यार्थी मानक पई जणे संबळ शिक्षक नियुक्ति हेबे? सम्मानित रे पचारिछि। स्वतंत्र रे आपणकर 10 रु 12, किंतु सम्मानित रे आपणकर 8 रु 10, 8 रु 10। पाठ्यदान आरंभ रे केतेक प्रश्न पचरा जाई थाए? एहा शिक्षणर केउ नियम उपरे पर्यवेसित? पाठदान आरंभ रे जोटा पचरा जाउची, जेहेतु पिला माने अन्य अन्य परिवेश रु आसीथिबे तो सेमानंको पाठ प्रति प्रस्तुत करिबा पई सेमानंको पचरा जाए। तो एटा होची प्रस्तुति नियम, थॉर्नडाइकर प्रस्तुति नियम। निज शिक्षण तत्व उपस्थापन पई केउ व्यक्ति गोटिए सिंपांजी नहीं परीक्षा करिथिले? सिंपांजी नहीं की परीक्षा किए करिथिले? सिंपांजी नहीं परीक्षा करथिले कहलर ताकर अंतर्दृष्टि शिक्षण तत्व रे। शिक्षण तत्व उपस्थापन पई किए गोटिए मूसा नहीं परीक्षा करथिले? मूसा नहीं करिथिले स्किनर। गोटिए श्रेणी रे शिक्षार्थी प्रवेश कला बेले केउ मूल्यांकन करा जाय? श्रेणी रे प्रवेश करिबा समय रे व्यवस्थान बा व्यवस्थापक अर्थ प्रस्तुति शिक्षण रो केतोटी सोपान अछि? अर्थ प्रस्तुति शिक्षण रे फ्रेंड्स आपणकर 5टी सोपान वेरी वेरी इंपोर्टेंट, जोटा कि एबे हमर प्रचलित शिक्षा व्यवस्था रे चलीची 5P प्लान। आपणकर 5P प्लान सब पॉइंट गुडी को मने रखिबे, एमिति आसुची एसएसटी रे का। जो आपणकर फास्ट स्टेज कोन 5P रे, फास्ट स्टेज होची नियुक्ति बा एंगेजमेंट, देन तापर आपणकर आसुची एक्सप्लोर। तो फ्रेंड्स आपणकर एंगेजमेंट, एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लेनेशन एंड एलाबोरेशन, देन इभालुएशन, 5टी सोपान। वर्णना अर्थ प्रस्तुति शिक्षणर केउ केउ सोपान अटे? आपणकर वर्णनाटा तार केउ सोपान रे जाउची? वर्णनाटा आपणकर एक्सप्लेनेशन, वर्णनाटा होची आपणकर एक्सप्लेनेशन। तो आपणकर सेटा होची कोठी? तृतीय सोपान रे। देन देखिबा शिक्षार्थी माने समस्या सह सीधा सड़क जड़ित हुअंती अर्थ प्रस्तुति शिक्षणर एही सोपानर नाम कोन? जोटी सीधा सड़क जोड़ी हुअंती सेटा होची तांकर द्वितीय सोपान, जोटा इंग्लिश रे एक्सप्लोर बाटी हबो तन्न तन्न परीक्षा करिबा। शिक्षार्थी माने परस्पर को प्रश्न पचारि समस्यार संज्ञा निरूपण करंती। अर्थ प्रस्तुति शिक्षणर केउ सोपान रे
ସେଇ ଏନଗେଜ ନିଯୁକ୍ତି ବା ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ସେଇଥିରେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ସମସ୍ୟାର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କରନ୍ତି। ଆହୁରି ଗୋଟେ କାମ ସେଇ ଷ୍ଟେଜରେ ହୁଏ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଅତୀତ ଅନୁଭୂତିକୁ ନୂଆ ସହ ଯୋଡନ୍ତି ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଜରେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଏଲାବୋରେସନ ବା ଏଲାବୋରେଟ ଷ୍ଟେଜରେ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଯୋଉ ଧାରଣା ସେମାନେ ପାଇଥାନ୍ତି ତାକୁ ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ସହ ଯୋଡନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଦିଏ ଆପଣଙ୍କୁ, ଜ୍ଞାନ ସଂରଚନା କରନ୍ତି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ଷ୍ଟେଜରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟେଜରେ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା, ଅର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶିକ୍ଷଣର ବର୍ଣ୍ଣନା ସୋପାନର ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଟି କଣ? ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ସିଏ ଅମୂର୍ତ୍ତ ଧାରଣାକୁ ଏକାଠି କରିବା ଶିଖେ। ଅର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶିକ୍ଷଣରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ଉପାୟରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରନ୍ତି? ଅର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରି, ଆଲୋଚନା କରି, ନ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇକି କରନ୍ତି। ତ ଏଠି ତିନୋଟି ଯାକ ଠିକ ଥିବାରୁ ଆନ୍ସର ହେଲା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଅର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶିକ୍ଷଣରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭୂମିକା ସମ୍ପର୍କିତ? ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଭୂମିକା କୋଉଟା? ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଢଙ୍ଗରେ ଶିଖିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ଏଟା ଠିକ ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଶିଖାନ୍ତି, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ସହପାଠୀ ସିଏ ହୁଅନ୍ତି। ତିନୋଟି ଯାକ ଠିକ ଥିବାରୁ ଆନ୍ସର ହେବ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ସମ୍ବଳ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ ଶିକ୍ଷକ ଏକ ସମ୍ବଳ, ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ଏକଥା ୟାଗର କହିଥିଲେ। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ସବୁ ସମ୍ବଳ ମଧ୍ୟରୁ ଶିକ୍ଷକ ଏକ ସମ୍ବଳ। କେଉଁ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିଖିଲେ ସେ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିପାରିବ? ସେ ଯଦି ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ପନ୍ଥା ଆକ୍ଟିଭିଟି ବେସ୍ଡ ଆପ୍ରୋଚରେ ଶିଖିବ, ତାହେଲେ ସେ ଜୀବନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିପାରିବ। ଜିନ୍ ପିଆଜେଟ୍, ଭାଇଗୋଟ୍ସ୍କି, ନୋଭାକ୍ ଓ ପସନର ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ଗୁଡା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମନେ ରଖିବେ। ଏମାନେ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ସଂରଚନା ପନ୍ଥାର ଜଣେ ଜଣେ ମନୋବିଜ୍ଞାନବିତ୍। ତ କେତୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ସେମାନେ ଦର୍ଶେଇଛନ୍ତି? ସେମାନେ ଦର୍ଶେଇଛନ୍ତି 5ଟି ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ଜ୍ଞାନ ସଂରଚନା କରେ, ଏହା କେବଳ ପରିବେଶରୁ ଆହରଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏ ଉକ୍ତିଟି କେଉଁ ପନ୍ଥା ଅନ୍ତର୍ଗତ? ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ କୈନ୍ଦ୍ରିକ। ସାମାଜିକ ଭାବ ବିନିମୟ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ, ଏହି ଉକ୍ତିଟି କେଉଁ ପନ୍ଥା ଅନ୍ତର୍ଗତ? ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ କୈନ୍ଦ୍ରିକ। ଶୈକ୍ଷିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟିର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧି କରାଯାଏ? ଗୁରୁତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କର ମୌଳିକ ସଂଗଠନବାଦ, ସାମାଜିକ ସଂଗଠନବାଦ, ଉଭୟ ଏ ଓ ବି। ମୌଳିକ ସଂଗଠନବାଦର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ଭନ୍ ଗ୍ଲାସରଫେଲ୍ଡ, ଆଉ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନବାଦର ହେଉଛନ୍ତି ଭାଇଗୋଟ୍ସ୍କି। କାହାର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆଧାର କରି ଗ୍ଲାସରଫେଲ୍ଡ ମୌଳିକ ସଂଗଠନବାଦ ସପକ୍ଷରେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ? ଜିନ୍ ପିଆଜେଟ୍ଙ୍କର। ଜିନ୍ ପିଆଜେଟ୍ଙ୍କର। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଜିନ୍ ପିଆଜେଟ୍ଙ୍କର ଉପଯୋଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଦିଗ? ଅନ୍ତର୍ଗ୍ରହଣ। ଭାଇଗୋଟ୍ସ୍କି କେଉଁ ଦେଶର ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍? ଆପଣଙ୍କର ଜିନ୍ ପିଆଜେଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର, ଆଉ ଭାଇଗୋଟ୍ସ୍କି ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ରୁଷିଆର। ସାମାଜିକ ସଂଗଠନବାଦକୁ କିଏ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଥିଲେ? ସାମାଜିକ ସଂଗଠନବାଦକୁ ଭାଇଗୋଟ୍ସ୍କି। ସାମାଜିକ ସଂଗଠନବାଦ କେତୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ? ଆପଣଙ୍କର 3ଟି। ବାସ୍ତବତା, ଜ୍ଞାନ, ଶିକ୍ଷଣ। ଆପଣଙ୍କର ରିଏଲିଟି, ନଲେଜ ଆଣ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସାମାଜିକ ସଂଗଠନବାଦର ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା? ଆପଣଙ୍କର ବାସ୍ତବତା, ଜ୍ଞାନ, ଶିକ୍ଷଣ ସବୁ ହେଇଥିବାରୁ ଆନ୍ସର ହେଲା ଏ ସମସ୍ତ। ସାମାଜିକ କ୍ରିୟାକଳାପ ମାଧ୍ୟମରେ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ହୁଏ ବୋଲି କିଏ ମତ ଦେଇଥିଲେ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ କ୍ରିୟାକଳାପ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ ଦେଇଥିଲେ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନବାଦବିତ୍ ଭାଇଗୋଟ୍ସ୍କି। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମିଳିମିଶି ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶିଖିବା, ଏହା ଜ୍ଞାନ ସଂରଚନାର କେଉଁ ଦିଗ? ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ଦିଗ। ବୋଧଗମ୍ୟତା ହିଁ ଶିକ୍ଷଣ,
ବୋଧଗମ୍ୟତା ହିଁ ଶିକ୍ଷଣ, ବୁଝିଥିବା କଥାକୁ କାମରେ ଲଗାଇବା। ଜ୍ଞାନ ସଂରଚନା ପନ୍ଥାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ କିଭଳି ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି? ଶିକ୍ଷଣ ସ୍ଥଳୀ। ଜ୍ଞାନ ସଂରଚନା ତତ୍ତ୍ୱରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭୂମିକା କିପରି? ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ତିନୋଟି ଯାକ ଆନ୍ସର ଠିକ ଥିବାରୁ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଉପାଦାନ? ଆପଣଙ୍କର ବଂଶ ପରମ୍ପରା, ପରିବେଷ୍ଟନୀ, ପରିପକ୍ୱତା ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଥିବାରୁ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। କିଏ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ବର୍ଗୀକରଣ କରିଥିଲେ? ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ବର୍ଗୀକରଣ କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲୁମ। ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ, ଭାବାତ୍ମକ ଓ କ୍ରିୟାତ୍ମକ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଥାଏ? ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ବାନ୍ଦୁରା ଓ ୱାଲ୍ଟର। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର କେତୋଟି ସୋପାନ ଅଛି? ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର 4ଟି ସୋପାନ ଅଛି। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅନୁକରଣର ଉଚିତ ସଂଜ୍ଞା ଦର୍ଶାଉଛି? ଅନୁକରଣର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନକଲ କରିବା ହେଉଛି ଅନୁକରଣ। ପିଲାଟି ତାର ଜେଜେଙ୍କ ଚାଲିବା, କଥା କହିବା ଶୈଳୀକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥାଏ। ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷଣ? ଅନୁକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷଣ। ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ ଡ୍ରେଭର ଓ MC ଡାଇଗଲଙ୍କ ମତରେ ଅନୁକରଣ କେତେ ପ୍ରକାରର? ଅନୁକରଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ମତରେ 5 ପ୍ରକାରର। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିନେତା ଓ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧା ଶୈଳୀକୁ ଅନୁକରଣ କରିବା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଜ୍ଞାତ ଅନୁକରଣ। ଜ୍ଞାତ ଅନୁକରଣ। ଅର୍ଥହୀନ ଅନୁକରଣ କାହାଠାରେ ବେଶୀ ଦେଖାଯାଏ? ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଠାରେ। ମାର ଶାଢୀକୁ ନେଇ ପିନ୍ଧି ପକେଇବା। କ୍ରିକେଟ ଖେଳାଳି ବ୍ୟାଟ୍ ଉଠାଇଲେ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଅନୁରୂପ ହାତ ଉଠାନ୍ତି। ଏଠି କ୍ରିୟା ହେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଅନୁକରଣ କୁହାଯାଏ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ? ଥର୍ନଡାଇକ। ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ପ୍ରମାଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାରରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାଉ, ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଓ ପ୍ରମାଦ ହେଇଥାଏ ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦରେ। ସାଇକେଲ ଚଳାଇବା, ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବଜାଇବା, ଟାଇପ ଶିଖିବା ସବୁ ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁ କ୍ରମଟି ଠିକ? କେଉଁ କ୍ରମଟି ଠିକ? ପ୍ରସଙ୍ଗୀକରଣ, ବ୍ୟାଖ୍ୟାକରଣ, ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା, ମୂଲ୍ୟାୟନ। ନା, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ହବ ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା, ତାପରେ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଉପନୀତକରଣ, ତାପରେ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟାୟନ। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଇଟା କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ବୋଲି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। ଜଣେ ଛାତ୍ର ଏହା ମାଟିରେ ତିଆରି ବୋଲି କହିଲେ। ଏହା ଛାତ୍ରର କି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତନ? ସେଠି ପିଲାଟି ତାର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଅଧିକ ପ୍ରସାରିତ କଲାନି, ଖାଲି ମାଟିରେ ତିଆରି ବୋଲି କହିଦେଲା। ଏଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ 2ଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ମିଶାଇଲେ 8 ହେବ ବୋଲି ପଚାରିଲେ। ଜଣେ 4ରୁ 5ଟି ଉଦାହରଣ ଦେଇଦେଲା। 4ରୁ 5ଟି ଉଦାହରଣ ଅଧିକ ଦେଲା, କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପ୍ରସାରିତ କଲା, କେନ୍ଦ୍ରା ପ୍ରସାରୀ। ଶିକ୍ଷାଦାନର କେଉଁ ସୋପାନରେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ନୂତନ ପାଠ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ ଉପନୀତ କରାଯାଏ? ନୂତନ ପାଠ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉପନୀତକରଣ କୋଉଠି ହେଇଥାଏ? ଆପଣଙ୍କର ଉପକ୍ରମ ଷ୍ଟେଜରେ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବାହ୍ୟ ଅଭିପ୍ରେରଣା ଅଟେ? ବାହ୍ୟ ଅଭିପ୍ରେରଣା। ଆପଣଙ୍କର ଅଭିପ୍ରେରଣା 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ବାହ୍ୟ ଆଉ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ। ତ ବାହ୍ୟ ଅଭିପ୍ରେରଣା ଏଠି ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା, ପୁରସ୍କାର, ସ୍ୱୀକୃତି ସବୁ ହେଇଥିବାରୁ ଆନ୍ସର ହେଲା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବାହିକ ଅଭିପ୍ରେରଣା ନୁହେଁ? ବାହାରୁ ଅଭିପ୍ରେରଣା ସେଟା ହଉଛି ନୁହେଁ। ତ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷୁଧା, ଭୋକ ଲାଗିବା, ଶୋଷ ଲାଗିବା, ଏକ୍ଜାମ ରେ ଭଲ କରିବାର ଅଭିଳାଷ ରଖିବା, ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଭିପ୍ରେରଣା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଉଦାହରଣ? ତ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷୁଧା, ତୃଷ୍ଣା, ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ। ତ ଆନ୍ସର ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ମୋର ଶବ୍ଦରୁ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି? ମୋର, ମୋଟିଭେସନ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ହେଇଯିବ କଣ? ଅଭିପ୍ରେରଣା। ମୋର ଶବ୍ଦରୁ ଅଭିପ୍ରେରଣା ଶବ୍ଦଟି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଏକ ଉଦାହରଣ?
ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ସ୍ନେହ ସବୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ, ତେଣୁ ଏଟା ହଉଛି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବାହ୍ୟ ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଏକ ଉଦାହରଣ? ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା, ପୁରସ୍କାର, ଭଲ ନମ୍ବର ଦେବା ପିଲାକୁ ସବୁ ବାହ୍ୟ ଅଭିପ୍ରେରଣା, ତେଣୁ ଆନ୍ସର ହେଲା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଅଭିପ୍ରେରଣାକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଏବେ ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଲି କି ନାଇଁ, ଅଭିପ୍ରେରଣାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ, ବାହ୍ୟ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବାହ୍ୟ ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଏକ ଉଦାହରଣ ଅଟେ? ଆପଣଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ଦବା, ବାହାରୁ ତାକୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖେଇଲେ ଏଟା। ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ। ଅନଗ୍ରସର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଠାରେ କେଉଁ ଲକ୍ଷଣଟି ଦେଖାଯାଇଥାଏ? ଅନଗ୍ରସର ପିଲାଟି ଧାରଣା ପ୍ରକାଶରେ ଅକ୍ଷମତା ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ଏନସିଆରଟି ମତ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ବର୍ଷକୁ କେତୋଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ପାଠଦାନ ପାଇଁ ରହିବା ଉଚିତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକରେ 200 ଦିନ, ପ୍ରାଥମିକରେ 200 ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକରେ 220। କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କିଶୋର କିଶୋରୀ ମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ମୂଳକ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ? କିଶୋର କିଶୋରୀ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ, ତ ଆପଣଙ୍କର ବିମୂର୍ତ୍ତ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ଦେଖିଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କେତେ ଆପଣ ଯୋଉ ଚେପ୍ଟର କୁ ଗଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ପିଆଜେଡଙ୍କ କଥା ଅଛି। ଉପଲବ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ କେତେ ଥିଲେ ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ ଅନଗ୍ରସର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କର 75 ରୁ କମ୍। ସହରାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ମଫସଲରେ ରହୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିର ପରିମାଣ ଅଧିକ, ଏହି ମତାମତ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଜେପି ଦାସ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାରରେ ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି? ଆପଣଙ୍କର କୋଠାରୀ ଆୟୋଗ, ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 1986, ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 1999, ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାର 2005, ଏନସିଏଫ 2005। କେବେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା? ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଆରମ୍ଭରେ। 1984 ନୁହେଁ ଏଟା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, 1884। 1884 ମସିହାରେ କେଉଁଠାରେ ଶ୍ରବଣ ବାଧିତ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା? ଆପଣଙ୍କର ମୁମ୍ବାଇ, ମୁମ୍ବାଇ ଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥିଲା ଶ୍ରବଣ ବାଧିତ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ। 1887 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କର ଅମୃତସର ଠାରେ ହେଇଥିଲା ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ, ଅମୃତସର ଠାରେ। ମସିହା ଗୁଡିକ ବି ମନେ ରଖିବେ। ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡିକରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀରେ କେତେ ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୋଉ ଥିଲା, ସ୍ପେଶାଲ ଏଜୁକେସନ, ସେମାନେ 10 ରୁ 12, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ ଏଜୁକେସନ ରେ 8 ରୁ 10। କେବେ ଭାରତ ସରକାର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମନ୍ୱିତ ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲେ? ଭାରତ ସରକାର ଆପଣଙ୍କର 1970ରେ। ତ ଆପଣଙ୍କର 1974ରେ ହେଇଥିଲା ଆଇଇଡିସି, ଆଇଇଡିସି ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର 1974ରେ, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ ଏଜୁକେସନ ଫର ଡିଜାବୁଲ୍ଡ ଚାଇଲ୍ଡ। ସମନ୍ୱିତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କେତେ ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ସମ୍ବଳ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ସମନ୍ୱିତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ 8 ରୁ 10, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରରେ 10 ରୁ 12। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସଏନ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ଶ୍ରବଣ, ଦୃଷ୍ଟିହୀନ, ଚଳନ ଅକ୍ଷମତା ସମସ୍ତେ ରହିବେ, ମାନସିକ ସୁସ୍ଥ ପିଲା ରହିବେ ନାହିଁ। 1999 ମସିହାରେ ଜାତୀୟ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଧିନିୟମରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଅକ୍ଷମତା ଦର୍ଶାଉଛି? ଆପଣଙ୍କର 1995 ଅନୁସାରେ 7 ପ୍ରକାର, 1999 ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ହବ 4 ପ୍ରକାରର। 4 ପ୍ରକାରର, ଟୋଟାଲ ହବା କଥା 7 4 11, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ମାନସିକ ଅକ୍ଷମତା ଟା 1995ରେ ବି ଥିଲା, 1999ରେ ବି ଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟୋଟାଲ 10 ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। କେବେ ସାଲମନକା ଠାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା? ଆପଣଙ୍କର କେବେ କରାଯାଇଥିଲା? 1994ରେ।
दृष्टि बाधित पिलामानंक पई केउ प्रकार पुस्तक सुविधा करा जाई थाए? दृष्टि बाधित ब्रेली पुस्तक। केउ चिंतन शक्तिटी एक निर्दिष्ट दिगरे परिचालित होइथाए? निर्दिष्ट दिगरे परिचालित होइथाए। विक्षिप्त, केंद्राभिमुखी, सरल, जटिल। तो फ्रेंड्स आपणकर आंसर हे जिवो केंद्राभिमुखी। गोटे निर्दिष्ट दिगरे जाए किंतु केंद्र को प्रसार करे केंद्रा प्रसारी रे। विभिन्न दिगरे परिचालित चिंतन को विभिन्न दिगरे किए जाए? विक्षिप्त चिंतन विभिन्न दिगरे जाउची तो एटा होची विक्षिप्त चिंतन किंबा एठी जदि थांता केंद्रा प्रसारी थांता ताहाले मध्य ठीक हे थांता। शिक्षण अपारग शिक्षार्थी शब्दटी प्रथमे किए प्रयोग करथिले? सामुएल कर्क। सामुएल कर्क। मिता जानिबाकू चाहूची जे एक निर्दिष्ट चाकिरी रे उत्तम फल प्रदर्शन करि पारिबो कि नाही? निम्नोक्त मध्यरु केउ साधनटी एथिपाई प्रयोज्य हेबो बोली भाबुच? तो एठी होची आपणकर उपलब्धि ना मनोवृत्ति ना अभिक्षमता ना बुद्धि परीक्षण। तो फ्रेंड्स मिता चाहूची तार फलटाकू भविष्यतरे तो एटा होची अभिक्षमता बा अभियोग्यता परीक्षण। केउटी एक प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री नुहे? प्रक्षेपित बा प्रोजेक्टेड नुहे कहला आपणकर स्लाइड प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, आपणकर एपिटोया स्क्वायर जो कहंती एपिडोस्काप ए तीनोटी जाक प्रोजेक्टेड कोला पटाटा प्रोजेक्टेड नुहे। मानक परीक्षण रो केउ गुणावली गुड़िक थाए? मानक परीक्षण रे वैधता, विश्वसनीयता, उपयोगिता। निम्नोक्त केउटी बहु विकल्प प्रश्नर एक लक्षण नुहे कहला फ्रेंड्स? प्रश्न पत्र सहजरे प्रस्तुत करा जाई पारे एटा आपनकर लक्षण नुहे। विद्यालय कार्य निर्घंट प्रस्तुतर मुख्य उद्देश्य कौन? दैनिक कार्य समय को पीरियड रे बंटन, शिक्षादान निमंते शिक्षक मानक मध्यरे विषय बंटन, विभिन्न पीरियड पाई भिन्न भिन्न विषय बंटन ए समस्त। श्रेणी गृह रे पाठ पढ़ाइबा समय शिक्षक को निम्नलिखित कार्य करिबाकू होइथाए। ए सब कार्य करिबाकू होइथाए। कोउटा प्रथमे करा जाए कोउटा तापरे करा जाए? 2016 रे आसीची फ्रेंड्स आपणकर। तो आपण प्रथमे करिबे पिलांकर पूर्व ज्ञान परीक्षा। पूर्व ज्ञान परे प्रसंग रे उपनीतकरण करिबे। तापरे समानकु नूतन ज्ञान देबे देन समानकु मूल्यांकन करिबे। तो आपणकर आंसर हे गला एटा। केउटी मूल्यांकन रे एक उदाहरण? मूल्यांकन रो गोटे उदाहरण होची आपणकर कोउटा? तो फ्रेंड्स विद्यालय रो मासिक परीक्षा खाता देखा। तो एठी तो आपणकर मूल्यांकन होउनी आपणकर परीक्षा खाता माने मार्क गुटे रिजल्ट रखिबे जोटा कि आपणकर परिमापन बा मेजरमेंट होउची। ओटीटी परीक्षा खाता देखा, डीएलईडी परीक्षा खाता देखा। परीक्षार खाता देखा होची माने गोटे मार्क मिलुची। तो केवल खाता देखा गुड़िक होची आपणकर परिमापन मेजरमेंट। तो एथि मध्यरु कौनसीटी नहे। आपणकर जणे व्यक्ति भविष्यतरे सफल शिक्षक होई पारिबो कि नाही जानिबा पई केउ परीक्षा करा जाए? भविष्यतर तार कृतित्व जानिबा पई जेउ परीक्षाटी करा जाय थाए सेटा होची आपणकर अभियोग्यता परीक्षण। कोउटी कोउटी अभिक्षमता भी आसुची। केउटी पाठ्यक्रम प्रस्तुतिर गोटिए विधि नुहे? पाठ्यक्रम प्रस्तुतिर विधि नुहे कहला फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपणकर शिक्षक भित्तिक। केउटी पाठ्यक्रम थाए? विषय वस्तु, लक्ष्य, मूल्यांकन। तो फ्रेंड्स पाठ्यक्रम रे तीनोटी जाक रहउतिबारु आंसर हला ए समस्त। गोटिए उत्तम परीक्षण रो केउ गुण थाए? आपणकर उपयोगिता, विश्वसनीयता, वैधता सबु थिबारु आंसर हला ए समस्त। सबु देखंतु फ्रेंड्स एडा सब मसिया रे पढिची इंपोर्टेंट अछि। मूल्यांकन व परिमापन संबंध रे केउ उक्तिटी ठीक? मूल्यांकन व परिमापन। मूल्यांकन परिमापन उपरे पर्यवेसित। आपणकर मूल्यांकन मध्यरे आपणकर मेजरमेंट रहउची कि नाही?
मेजरमेंट हूँ आपंकर कौन परिमाणात्मक, मूल्यांकन उभय परिमाणात्मक और गुणात्मक। तो आपणकर पिलाटी भल मार्क रखिबा, पिलार आग्रह, पिलार सब रुचि, पिलार सामाजिक गुणावली सबको टोटाल आपणकर मेजरमेंट हूँ कौन मूल्यांकन टोटाल मापटा। तो मूल्यांकन भितर परिमापन रुहे, मूल्यांकन परिमापन उपरे पर्यवेसित, परिमापन जो टाइप रे हबो मूल्यांकन सेई टाइप रे फल देबो। मूल्यांकन दृष्टिकोणरू केउटी अन्य तीनोटी ठारू भिन्न रेटिंग स्केल, प्रोग्रेस कार्ड, चेकलिस्ट, प्रश्नगुच्छ, प्रोग्रेस कार्ड। बुद्धि संबंधी केउ उक्तिटी ठीक, बुद्धि संबंधी केउ उक्तिटी ठीक, बुद्धि परिवेशर प्रभाव रे विकसित होइथाय। जणे शिक्षक विज्ञान रे गोटिए परीक्षण प्रस्तुत करी गोटिए दल छात्र को परीक्षा कले 2014 रे आछि। एहा परे एक मानकीकृत परीक्षण द्वारा सेही छात्र दल को परीक्षा कले उभय सेट नंबर मध्यरे सह संबंध निर्णय करिबारु सह संबंधांक आपणकर ए आंसर टी आसिला आर इक्वल ए आंसर टी आसिला। एथिरु से प्रस्तुत करिथिबा परीक्षण संबंध रे कोन जणा गला आपन को एठी गोटे डिफरेंस देकी मु कहूची देखंतो। आपणकर विज्ञान रे शिक्षक कोन कले गोटे परीक्षण प्रस्तुत करिकि गोटे दल छात्र को परीक्षा कले पुणी आउ गोटे परीक्षा कले। तो ए जो आंसर टा आसिला एथिरे कोन हबो एथिरे परीक्षण रे संबंधटा कोन जणा पड़ला एथिरे संबंध आसीबो वैधता। किंतु जदि प्रश्न आपणकर गोटे थाई कि बारंबार बारंबार तांको परीक्षा करा जाई कि उत्तर ए टाइप रे आसी थांता सेही आंसर हे थांता विश्वसनीयता। तो एठी आपणकर एहा एक वैध परीक्षण। आपणकर उपयोगिता देन देखिबा प्रथमे किए बुद्धि परीक्षण करिबा पई दुईटी समांतर परीक्षण प्रस्तुत करिथिले, दुईटी समांतर परीक्षण टर्मान ओ मेरिल। स्टार्ट केउ उक्तिटी शिक्षक केन्द्रिक शिक्षण पई प्रयुज्य। आपणकर शिक्षक बहुत सक्रिय रुहंती। शिक्षादान समय रे जेउ मूल्यांकन करा जाए ताहा केउ श्रेणीर ताहा विभिन्न कार्य रे शिक्षार्थी को अंशग्रहण कराई नुआ कथा सब शिखाइबाकू केउ प्रकार शिक्षादान कुहा जाए कार्य भित्तिक काम माने एक्टिविटी बेस्ड। निम्नोक्त मध्यरु केउटी बहु पुरातन पारंपरिक पद्धति शिक्षक केन्द्रिक। शिक्षकक अपेक्षा केउ प्रकार शिक्षादान रे शिक्षार्थी अधिक सक्रिय रहे, शिक्षार्थी अधिक सक्रिय रहे शिक्षार्थी केन्द्रिक शिक्षादान। शिक्षार्थी केन्द्रिक शिक्षादान परिस्थिति शिक्षक शिक्षार्थी मानक पई केउ भूमिकाटी तुलांती पथ प्रदर्शक सहायक सह शिक्षार्थी सबु हेथिबारु उपरोक्त समस्त। निम्नोक्त केउ पद्धति रे शिशु अपेक्षा शिक्षकक उपरे अधिक प्राधान्य दिया जाय थाए शिक्षक केन्द्रिक रे। शिशु केन्द्रिक पाठ्य व्यवस्था रे निम्नोक्त केउटी शिशु पई सन्निवेशित होई नाही शिक्षक शिक्षार मेरुदंड। वर्तमान केउ प्रकार शिक्षा उपरे अधिक गुरुत्व दिया जायछि शिशु केन्द्रिक। शिक्षादान को सक्रिय सरस और फलप्रद करिबा पई निम्नोक्त केउटी एकांत आवश्यक शिक्षण उपकरण। निम्नोक्त केउ मनोवैज्ञानिक मतानुसार शिक्षादान रे शिक्षार्थींकर प्रत्यक्ष अनुभूति सृष्टि ही शिक्षकंकर सर्वप्रथम लक्ष्य और उद्देश्य हेबा उचित। किए कहितले एडगार डेल, एडगार डेलकर अभिज्ञतार संकु, एडगार डेलको अभिज्ञतार संकुरे सूचित क्रम निम्नोक्त काहार व्यवहार संबंध रे धारणा दिए शिक्षा साधन सामग्री। निम्नोक्त तत्व मानक मध्यरु केउटी शिक्षार्थी केन्द्रिक शिक्षा पई प्रयुज्य नुहे मन इच्छा आचरण करिबार सुजोग। गार्डनर को मतरे शिक्षार्थीर केते प्रकार मानसिक बा बौद्धिक सामर्थ्य अछि। गार्डनर को मतरे 7 प्रकारर 1985 मसिया रे से मत देथिले। निम्नोक्त मध्यरु केउटी शिक्षार्थीर बौद्धिक सामर्थ्यर अंश अटे बौद्धिक संगीत संबंधी सामर्थ्य। अभिज्ञता भित्तिक मॉडल
को मनोविज्ञानी प्रस्तुत करथिले आपणकर अभिज्ञतार शंकु कहिथिले एडगार डेल अभिज्ञता भित्तिक मॉडल करथिले दयाकरी मन रखिबे फ्रेंड्स डेभिड कोल्ब एक पारस्परिक आलोचना माध्यम उभय शिक्षार्थी और शिक्षक जो नूतन ज्ञान आहरण करती ताहा केउ शैक्षिक पंथा अटे ताहा शिक्षण कैंद्रिक पंथा शिक्षण कैंद्रिक शिक्षादान निमंते वेमर केतोटी अभ्यास परिवर्तन पाई मत देइथिले वेमर देइथिले आपणकर 5टी 2002 रे देइथिले पाठ्यक्रम प्रस्तुति पाई निम्नलिखित मध्यरु केउटी विचार्य नुहे पिता मातांकर मत पाठ्यक्रमर प्रस्तुति पाई निम्नोक्त केउटी को विचार करा जाए शिक्षार्थीर आवश्यकता मूल्यबोध विशेषज्ञ मत एंसर है उपरोक्त समस्त शिशुर आग्रह उन्मादना प्रतिभा सामर्थ्य को नहीं प्रस्तुत करा जाइथिबा पाठ्यक्रम को कौन कहंती शिशु कैंद्रिक पाठ्यक्रम विभिन्न स्तर और विभिन्न विषयर उद्दिष्ट पाठ्य तालिकार समाहार को कौन कहा जाए पाठ्य तालिका सिलाबस विद्यालय रे संगठित विभिन्न बौद्धिक अणबौद्धिक कार्यर समाहार को पाठ्यक्रम कहा जाए पाठ्यक्रम केतोटी शब्द को नहीं गठित 2टी पाठ्य व क्रम करिकुलम केउ मूल लाटिन शब्द रु आसी अछि आपणकर क्यूरेर तार ओडिया अर्थ होची शैक्षिक पथ माध्यमिक शिक्षा आयोग केतोटी मौलिक नीति अवलंबन करी पाठ्यक्रम प्रस्तुत करिबा निमंते आपणकर परामर्श देइछंती 5टी केबे 1952-53 माध्यमिक शिक्षा आयोग निम्नस्थ मध्यरु केउटी प्रक्षेपित प्रोजेक्टेड शिक्षण उपकरण प्रोजेक्टेड कलापटा फ्लानेल पटा मॉडल एगुड़िक नॉन प्रोजेक्टेड मानचित्र ई पैड निम्नोक्त कहा द्वारा शिक्षार्थी चिंता और कल्पना को प्रसारित करा जाई पारिबो आपणकर शिक्षण उपकरण द्वारा जो शिक्षण सामग्री को देखी और शुणी शिक्षार्थी माने विद्या आहरण करती निम्नोक्त केउ श्रेणी सेगुड़िक शुणिबे भी देखिबे भी दृश्य श्राव्य उपकरण संवाद परिवेषण पट्टा निम्नोक्त केउ शिक्षादान उपकरण अटे संवाद परिवेषण पट्टा कहला प्रदर्शन केउ श्रेणीर शिक्षादान समय रे गठनमूलक शिक्षा एक त्रिपांतीय प्रक्रिया ट्राइपोलार प्रोसेस किए कहिथिले आपणकर जॉन ड्यू कहिथिले तीनोटी प्रांत कोन आपणकर शिक्षार्थी शिक्षक और समाज सम्मानित शिक्षा व्यवस्था रे केते जण विद्यार्थी जड़े संबल शिक्षक सम्मानित माने 8 रु 10 श्रेणी रे विषय वस्तु उपस्थापन पाई केउ पद्धतिटी अनुपयुक्त जटिल रु सरल शिशु कैंद्रिक शिक्षादान रे कौन हुए शिक्षक अपेक्षा शिशु अधिक सक्रिय रहे निम्नोक्त मध्यरु केउटी शिक्षार्थी कैंद्रिक व्यवस्था पाई प्रयुज्य अटे शिक्षार्थीर सामग्रिक विकास उपरे गुरुत्व शिक्षादान शिक्षण प्रक्रियार केउटी मुख्य उपादान अटे मुख्य उपादान शिक्षक शिक्षार्थी अभिज्ञता सबु हेतिबारु उपरोक्त समस्त स्वल्प मूल्य संपन्न शिक्षण सामग्री किपरि प्रस्तुत करा जाई पारिबो ताहार एक प्रोग्राम काहा द्वारा प्रस्तुत करा जाईछि यूनेस्को निम्नोक्त केउटी गणमाध्यम शिक्षण सामग्री रो अंतर्भुक्त आपणकर फ्लानेट पट्टा जो सेटा ना ऑडियो टेप रेडियो वीडियो टेप आपणकर रेडियो टी होची गोटे शिक्षण सामग्री गणमाध्यम रो मूल्यांकन दृष्टिकोण रु केउटी अन्य तीनोटी ठारू भिन्न केउटा रेटिंग स्केल प्रोग्रेस कार्ड चेकलिस्ट प्रश्नगुच्छ प्रोग्रेस कार्ड देन देखिबा फ्रेंड्स ब्लूप्रिंट रे कोन थाए ब्लूप्रिंट रे लक्ष्य गुड़िकर आपेक्षिक गुरुत्व पाठ्य उपकरण आपेक्षिक गुरुत्व प्रश्न प्रकार उपरे आपेक्षिक गुरुत्व सबु रहउतिबारु उपरोक्त समस्त विभिन्न सह पाठ्यक्रम रे
शिशुर कृति जानिबा पई कोन व्यवहार करा जाई थाए आपणकर रेटिंग स्केल। देन देखिबा श्रेणी प्रमोशन निमंते केउ परीक्षण व्यवहार करा जाई थाए। श्रेणी प्रमोशन पई आपणकर कृति परीक्षण जोटा उपलब्धि परीक्षण रे भी अन्य नाम होची कृति परीक्षण अचीवमेंट टेस्ट जोटा। प्राथमिक विद्यालय रे शिक्षार्थी मानकर समानुवर्तिता अनुध्यान निमंते केउटी मुख्यतः व्यवहार करा जाई थाए चेकलिस्ट। गठनात्मक मूल्यांकन निमंते केउटीर व्यवहार करा जाए नाही गृह कार्य। माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा परिचालित हाईस्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा केउ श्रेणीर मूल्यांकन सामग्रिक। निम्नोक्त मध्यरु केउटी वस्तुनिष्ठ प्रश्न सह संपर्कित। वस्तुनिष्ठ आपणकर जेउ प्रश्नर मात्र गोटिए निर्दिष्ट उत्तर थाए। सर्टिफिकेट प्रदान पई केउ परीक्षण व्यवहार करा जाई थाए आपणकर वृत्ति परीक्षण बा उपलब्धि परीक्षण बा आपणकर अचीवमेंट टेस्ट। गठनात्मक मूल्यांकन पई निम्नोक्त केउटी व्यवहार करा जाए एकक परीक्षण रेटिंग स्केल प्रश्नगुच्छ उपरोक्त समस्त। नूतन पाठ शिखिबाकू शिक्षार्थीर केते सामर्थ्य अछि ताहा केउ परीक्षण द्वारा परीक्षा करा जाए। नूतन पाठ शिखिबाकू अभियोग्यता बा अभिक्षमता परीक्षण। शिक्षार्थी मानक फलाफल उपरे सेमानकू ग्रेड बा डिविजन देबा केउ मूल्यांकन द्वारा करा जाई थाए समाप्ति सूचक। मानकीकृत परीक्षण त्रुटि शून्य हेबा पई निम्नोक्त केउटी करा जाए आपणकर ए तीनोटी जाक करा जाउथिबारु आंसर हैला उपरोक्त समस्त। शिक्षार्थी भाव विनिमय दक्षता जानिबा पई केउटी मुख्यतः व्यवहार करा जाय थाए भावर विनिमय करिवो साक्षात्कार रे। केउ प्रश्नर उत्तर शिक्षार्थी निज इच्छा व शैली रे लेखि पारे नाही निज इच्छा व शैली रे लेखि पारे नि वस्तुनिष्ठ रे। मानकीकृत परीक्षण रे केउ प्रश्न व्यवहार करा जाए मानकीकृत रे वस्तुनिष्ठ। शिक्षार्थी मानकर निर्दिष्ट शिक्षण दुर्बलता केउ मूल्यांकन द्वारा शिक्षण दुर्बलता फ्रेंड्स आसीबो माने मो आगुरु भी कहिछि नैदानिक सांगे सांग हबो। मानकीकृत परीक्षण किए प्रस्तुत करंती विशेषज्ञ माने। मानकीकृत परीक्षण आपणकर स्कॉलरशिप परीक्षा हला आपणकर पठाणी सामंत हला एगुडिक सब होछि मानकीकृत परीक्षण। केउ साधन व्यवहार करा जाई मुख्यतः विषयगत दक्षता निर्णय करा जाए विषयगत आपणकर प्रश्नगुच्छ। निम्नोक्त मध्यरु केउ मूल्यांकन द्वारा शिक्षक मानक शिक्षादान कौशल परिवर्तन पई मार्गदर्शन करे गठनमूलक। निम्नोक्त मध्यरु केउटी वस्तुनिष्ठ प्रश्न नुहे कहला फ्रेंड्स मुक्त उत्तर मूलक। निम्नोक्त मध्यरु केउटी गोटिए उत्तम प्रश्नर वैशिष्ट्य अट्टे स्पष्टता सरलता निर्दिष्टता उपरोक्त समस्त। केउ मूल्यांकन द्वारा शिक्षार्थी मानकर सामर्थ्य और दुर्बलता चिन्हट करा जाई प्रतिकारमूलक व्यवस्था ग्रहण करा जाए आपणकर दुर्बलता रहिछि माने कोन कहितली दुर्बलता को चिन्हट करिकि सामर्थ्य दुर्बलता चिन्हट करिकि प्रतिकार व्यवस्था माने कौथिरे नैदानिक रे। वो अन्यान्य बौद्धिक दिगर मूल्यांकन निम्नोक्त काहा द्वारा करा जाए सामग्रिक सामग्रिक बा संव्यापक मूल्यांकन। गोटिए भल प्रश्नर निम्नोक्त केउ गुण थाए भल प्रश्न रे वैधता विश्वस्ता वस्तुनिष्ठता उपरोक्त समस्त। निम्नोक्त केउ मूल्यांकन शिक्षार्थी श्रेणी प्रवेश कला बेले करा जाए श्रेणी प्रवेश कला बेले व्यवस्थान प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। गोटिए श्रेणी रे प्रवेश कला बेले निम्नोक्त केउ मूल्यांकन करा जाए प्रवेश करिवो माने आपणकर व्यवस्थान बा व्यवस्थापक। निम्नोक्त मध्यरु केउटी प्रश्न पचारिबा कौशल सह संपर्कित प्रश्नर गठन पचारिबा शैली प्रश्नर परिणाम उपरोक्त समस्त। निम्नोक्त मध्यरु केउ नैदानिक परीक्षण सह केउटा संपर्कित अट्टे
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷଣ ଦୁର୍ବଳତା ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଓ ପ୍ରତିକାରମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼େ ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ମୂଲ୍ୟାୟନ। ଷାଣ୍ମାସିକ ଓ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଅଟେ? ସମାପ୍ତି ସୂଚକ। କୌଶଳ ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷଣର ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ? କୌଶଳ ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷଣର ପ୍ରବକ୍ତା ଡାଭେ। କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷକ ନିଜର ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ପଦ୍ଧତି କେତେ ଦୂର ଫଳପ୍ରଦ ହେଲା ତାହା ଜାଣିପାରନ୍ତି? ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ଆଉ ଗୋଟେ ବେଳେ ବେଳେ ନିରନ୍ତର ମୂଲ୍ୟାୟନ ବି ଆସେ। ବୌଦ୍ଧିକ ଓ ଅଣବୌଦ୍ଧିକ ଗୁଣାବଳୀର ପରିମାପନ ହେଉଛି କଣ? ସମ୍ବ୍ୟାପକ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଏ ତାହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସମାପନ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ଅବାଧ ଅନୁକ୍ରିୟା ପ୍ରଶ୍ନକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ଅବାଧ ଅନୁକ୍ରିୟା ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯୋଗାଣ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗାଣ ପ୍ରଶ୍ନ 4 ପ୍ରକାର: ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ, ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ଏଣ୍ଡ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ। ଏଗୁଡିକ ହଉଛି ସବୁ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ଅବାଧ ଅନୁକ୍ରିୟା କେତେ ଭାଗରେ ତାହେଲେ ବିଭକ୍ତ ହେଲା? 4 ଭାଗରେ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ, ଦାସବଂଶ, ବାବର ଡେସ୍ ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉଦାହରଣ ଅଟେ? ସାଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରକାର। ଦ୍ୱୈତ ମେଳକ ପ୍ରଶ୍ନରେ କେତୋଟି ସ୍ତମ୍ଭ ଦିଆଯାଇଥାଏ? ଦ୍ୱୈତ ମେଳକରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏକକ ମେଳକ ଯୋଉଟା, ଐକ ମେଳକରେ 2ଟା ସ୍ତମ୍ଭ, କ ସ୍ତମ୍ଭ ଏଣ୍ଡ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱୈତ ମେଳକ ପ୍ରଶ୍ନକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଐକ, ଦ୍ୱୈତ। ତ ସେଥିରେ 2ଟି ସ୍ତମ୍ଭ। ଦ୍ୱୈତ ମେଳକରେ କିନ୍ତୁ ରହିବ 3ଟି ସ୍ତମ୍ଭ। ଦ୍ୱୈତ ମେଳକରେ ମଝିରେ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦୀପକ, 2 ସାଇଡରେ ରହିବ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ମଝିକୁ 2 ସାଇଡକୁ ଗାର ଟଣାଯିବ। ଦ୍ୱୈତ ମେଳକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ମଝି ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥାଏ ଉଦ୍ଦୀପକ। ଘଟଣାବଳୀ ବିବରଣରେ ସ୍ଥାନ ପାଏ କଣ? ଘଟଣାବଳୀ ବିବରଣରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥାଏ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଷୟରେ ଘଟିଥିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା। ଘଟଣାବଳୀ ବିବରଣ ଆଧାରରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବାରେ ଅସୁବିଧାଟି କଣ? ଏହା ଅଧିକ ସମୟ ଆବଶ୍ୟକ କରେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କିପରି ହୋଇପାରେ? ଗୁଣାତ୍ମକ, ପରିମାଣାତ୍ମକ, ବୋଥ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ ଏଣ୍ଡ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଉଭୟ ଏ ଓ ବି। ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାପନ କାହା ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥାଏ? ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା। ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା। ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପରିମାପନଟା ଯୋଉଟା ମେଜରମେଣ୍ଟଟା ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା କରିଥାନ୍ତି। ପରିମାପନ ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇ ଏହାର ଫଳାଫଳକୁ କିପରି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ? ନମ୍ବର ଦ୍ୱାରା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ? ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ, ପରୀକ୍ଷା, ମୂଲ୍ୟାୟନ ସବୁ ହେଇଥିବାରୁ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଶିକ୍ଷାଦାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼େ? ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟାୟନ। କେଉଁଟି ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଜଣା ପଡିଥାଏ? ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଦାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ, କେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ହୋଇଛି, କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ହୋଇଛି, ତ 3ଟି ଯାକ ଜଣା ପଡୁଥିବାରୁ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କିପରି ହୋଇପାରେ? ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣାତ୍ମକ, ପରିମାଣାତ୍ମକ ଉଭୟ। ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଗୁଣ ଥିବାରୁ ମାନକୀକୃତ ପରୀକ୍ଷଣ ଉପଲବ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ ଠାରୁ ଉନ୍ନତ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ବୈଧତା ଓ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା 2ଟି ଥିବାରୁ ଉଭୟ ଏ ଓ ବି। ଗ୍ରୋନେଲଣ୍ଡ 1981ରେ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ କେତୋଟି ସୋପାନ ସୂଚାଇଛନ୍ତି? 7ଟି ସୋପାନ। ମସିହାଟି ବି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମନେ ରଖିବେ, କେତେବେଳେ ମସିହା ଆସି ଯାଇପାରେ। ମୂଲ୍ୟାୟନର ଏକ ପ୍ରତିଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ମୂଲ୍ୟାୟନର ଏହା କେଉଁ ସୋପାନ? ପ୍ରତିଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ତାର ହେଉଛି 2ୟ ସୋପାନ। ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧୃତ ହୋଇଛି? ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ। ମୂଲ୍ୟାୟନ କିପରି ହେବା ଉଚିତ? ମୂଲ୍ୟାୟନଟି ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ହେବା ଉଚିତ। ଏକ କୃତି ପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ କେଉଁ କ୍ରମଟି
ठीक अटे आपणकर पाठ्य निर्वाचन देन लक्ष्य निर्धारण देन ब्लूप्रिंट प्रस्तुति देन प्रश्न लिखन जड़े शिक्षक विज्ञान रे गोटे परीक्षण प्रस्तुत करी गोटे दल छात्र को परीक्षा कले एक मानकीकृत परीक्षण द्वारा से छात्र दल को परीक्षा कले उभय सेट परीक्षाटी थरे करथिले गोटे परीक्षा आउ थरे मानकीकृत परीक्षण द्वारा कले सेतिपाई यह एक वैध परीक्षण एक वैध परीक्षण उत्तम परीक्षण रे केउ गुणटी न थाए फ्रेंड्स वैधता विश्वसनीयता उपरे निश्चय क्वेश्चन आसीबो आपण माने निश्चय देखुथिबे प्रीवियस ईयर रो क्वेश्चन तो निश्चय आसीबो तो भलो भाबे देखंतु क्वेश्चन गुडी को सब सिलेक्टिव अछि उत्तम परीक्षण रो केउ गुणटी न थाए कहला फ्रेंड्स वैधता विश्वसनीयता उपयोगिता सब रुहे नमनीयता रुहेनी गोटे परीक्षण दले पिला को दुई थर दिया गला देखा गला जे उपलब्ध दुई सेट प्राप्तांक मध्यरे सह संपर्क रहुची एटा होची धनात्मक उत्तर बाहरिची तो फ्रेंड्स गोटे परीक्षण दले दले पिला को दुई थर करा गला सेठी किंतु गोटे परीक्षा थरे करिकि तापरे मानकीकृत परीक्षा करा गला तो सेति पई सेठी हला वैध किंतु एठी से गोटे प्रकार परीक्षा दले पिला को नै कि करा गला जहा फଳରେ एटा होची परीक्षण विश्वसनीय हबो जड़े शिक्षक 10टी गणित प्रश्न प्रस्तुत करी गोटे श्रेणी शिक्षार्थी मानक उपरे भिन्न भिन्न समय परीक्षा करी देखिले जे प्रत्येकंकर नंबर प्राय स्थिरता रहुची तो एठी आपणकर हेजिबो विश्वसनीयता एठी आपनको गोटे कथा फ्रेंड्स कहि रखे वैधता और विश्वसनीयता आपण एतिकी बुझिबे जदि आपण गोटे उद्देश्य नेकी मूल्यांकन करबाकू बा परीक्षा करबाकू पिला को गले आपणकर उद्देश्यटी सफल हैला ताहाले परीक्षणटी आपणकर वैधता रहिबो एवं गोटे प्रश्न प्रस्तुत करिकि पिलांकू बारंबार बारंबार परीक्षा करिबा परे जे तांकर लब्धांक समान रहउतबो किबा पाखापाखी किबा स्थिरता आसुतबो ताहाले सेठी होबो विश्वसनीय गोटे प्रश्न को जो शैक्षिक उद्देश्य माप करबा निमंते प्रस्तुत करा जाय थाए जदि ताहा सेही उद्देश्य माप करिथाए तेबे ताहा प्रश्नर केउ गुण को सूचाए एबे कहली कि नाही तो फ्रेंड्स आपणकर जो उद्देश्य नै कि आपण करिथिबे जदि उद्देश्य फुलफिल हैला ताहा प्रश्नर वैधता गुण को सूचौची परीक्षणटी जो उद्देश्य साधन पाई प्रस्तुत करा जायछि वास्तव क्षेत्र रे जदि परीक्षण रे सफल हुए ताहाले परीक्षणटीर केउ गुण अछि बोली कुहा जाय तो फ्रेंड्स आपणकर जो उद्देश्य आपण नेथिले सफल हैला ताहाले हबो वैधता परिमाप पाई व्यवहृत कौनसी एकक द्वारा कौनसी वस्तु को बारंबार मापिले जदि फलाफल समान मिले ताहाले सेही एककर केउ गुण अछि बोली धरा जाय परिमाप पाई व्यवहृत एकक द्वारा कौनसी वस्तु को बारंबार मापिले जदि फलाफलटा समान आसे टिके आगु कहतली बारंबार बारंबार करिले फलाफल समान आसिले किछि भाबिबेनी सांगे सांगे विश्वसनीय मारिबे ठीक हे जिवो केतेक प्रश्नर उत्तर साधारणतः गोटे शब्द रे बा गोटे संख्या रे बा बेले बेले गोटे संकेत रे प्रकाश करिबाकू पड़ी थाए तो ए प्रश्नर गुण कोन वस्तुनिष्ठ निम्नोक्त मध्यरु केउटी वैधता निर्धारण करिबा पद्धति नुहे जुक्ति संगत समतुल्यता परीक्षण पाई व्यवहृत प्रश्नर उत्तर निर्दिष्ट थिले एहा परीक्षणर केउ गुण को सूचाए एहा परीक्षणर वस्तुनिष्ठता उत्तर निर्दिष्ट थिले निम्नोक्त मध्यरु केउटी वैधतार एक प्रकार नुहे कहला फ्रेंड्स प्रकार नुहे आपणकर आधेय वैधता नियामक गठन तीन प्रकार रहउची वैधता किंतु आपणकर आपेक्षिकटी नुहे वस्तुनिष्ठ प्रश्न गुड़िकर निम्नोक्त केउ गुणटी थाए आपणकर वैधता विश्वस्ता व्यक्ति निरपेक्षता सबु रहउतिबारु उपरोक्त समस्त उपर श्रेणी को उत्तीर्ण करिबा पई निम्नोक्त केउ मूल्यांकन करा जाय आपणकर समाप्ति सूचक विश्वस्तता परिमापर सुसंगति को बुझाए एही संज्ञा किए निरूपण करिथिले ग्रुनलैंड वैधता को इंग्राजी रे कोन कुहा जाय वैधता को वैलिडिटी
ପରୀକ୍ଷଣର ବୈଧତା ଅଛି ବୋଲି କେତେବେଳେ କୁହାଯାଏ? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନରେ ପରୀକ୍ଷଣ ଯଦି ସଫଳ ହବ ତାହେଲେ ଆପଣ ବୈଧ ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିପାରିବେ। କୌଣସି ପରୀକ୍ଷଣରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଫଳାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାର କରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗରେ ଭବିଷ୍ୟତର କୃତି ପୂର୍ବାନୁମାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କେଉଁ ବୈଧତା କୁହାଯାଏ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ନିୟାମକ ବୈଧତା। ନିୟାମକ ବୈଧତା। ନିୟାମକ ବୈଧତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପାଇଁ କେତୋଟି ପ୍ରଣାଳୀ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଏ? 2ଟି ପ୍ରଣାଳୀ। ବୈଧତା କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ? ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ ଓ ପଢା ପରେ ଥିବା ପରୀକ୍ଷାର ଫଳାଫଳକୁ ତୁଳନା କରି। ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ଜଣେ ମେଡିକାଲ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ ଯେତିକି ମାର୍କ ରଖିଲା, ମେଡିକାଲ ପଢି ସାରିବା ପରେ ଯେତିକି ମାର୍କ ରଖିଲା, ଦୁଇଟିକୁ ତୁଳନା କଲେ ପୂର୍ବାନୁମିତ ବୈଧତା ବାହାରେ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା, ପରୀକ୍ଷଣର ଫଳାଫଳକୁ ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବା ମୂଲ୍ୟବୋଧ ମାପ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କେଉଁ ବୈଧତା କୁହାଯାଏ? ସମବର୍ତ୍ତୀ ବୈଧତା। ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସାଧୁତା ଗୁଣ ମାପିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ପରୀକ୍ଷଣଟି କେତେ ଦୂର ସାଧୁତା ଗୁଣ ମାପିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କେଉଁ ବୈଧତା କୁହାଯାଏ? ଆପଣଙ୍କର ଗଠନ ବୈଧତା। ବିଶ୍ୱସ୍ତତାର ଅର୍ଥ କଣ? ଆପଣଙ୍କର ସୁସଙ୍ଗତି। ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ପରିମାପର ସୁସଙ୍ଗତିକୁ ସୂଚାଏ ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ଏକଥା କହିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୁନଲଣ୍ଡ ଓ ଲିନ୍। ତ ଉଭୟ ଏ ଓ ବି। ଉଭୟ ଏ ଓ ବି। ବିଶ୍ୱସ୍ତତାକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ? 2 ଭାଗରେ, 3 ଭାଗରେ, 4 ଭାଗରେ, 5 ଭାଗରେ, 2 ଭାଗରେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠି ଆମେ 300 ପାଖାପାଖି MCQ ଡିସ୍କସନ କରିଦେଲେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର CDP ର କମ୍ପ୍ଲିଟ ସିଲାବସକୁ କଭର କରିଦେଇଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ଓ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁଛନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଟେକ୍ କେୟାର।